Inyo mga kaigsunan. Simple lang. Unang-una, wala pa ta sa finish line. Ha? Wala pa ta sa finish line. Dili man abot pasabot nga nagsugod pa lang ka, champion na ka, no? Dili bot pasabot nga nituo ka ni Kristo, champion na ka, automatic nga luwas na ka, no? Kaya naman naapata karon sa pakigbatok, umatod sa Biblia. Wala pa ta didto sa katapusan kapag no, wala pa ta didto sa ginatawag nga finish line. Naapata karon sa pakig-away no, ingon ang Biblia, Ephesians chapter 6 verse 12. Sa ingon sa Biblia, wala kita makig-away batok sa dugo ug unod kundi batok sa mga daotang espirituhanong gahom diha sa kalangitan, sa mga pangulo, sa mga ana sa gahom, sa mga daotang gahom nga nagmando nining kalibutan sa kangitngit. Wala pa ta karon sa finish line. Napata sa battle of faith, no? Napata sa pakig-away batok sa yawa, no? Kung makadaog ka, maluwas ka. Imo na Biblia, ang magpadayon hangtod sa kahangturan mauri mamaluwas, no? Wala pa ta sa finish line. Although nituotan ni Kristo, although we follow Christ, pero kung badlongon ka Kristohanon, kung gahi kag ulo, no? Di na magdala sa imo sa langit bisan pag nituo ka ni Kristo, no? Ingnon na lang natog bautismado ka in the name of Jesus. Ingnon na lang natog once save always save ang imong pagtuo. Pero kung ngit-ngit pa sa lubot sa kaldero ang imong kinabuhi, bisag na lamdagan na ka sa kahayag nga gikan ni Kristo, wala gyapon. Naagyapoy puruhan nga may impierno ta. Naagyapoy puruhan nga kana atong style, nga kanang atong bisyo, kanang atong batasan. Magda ka nato ngadto sa impierno, no? Pusman ko, wala pa ta sa finish line, no? Kung hain ka man karon sa estado sa imong pagpangalagan, wala pa ta sa finish line, no? Napata karon sa gitawag nga pakig-away, battle sa atong kinabuhi. Laban daw, no? Sa mga daotang binuhata, sa daotang sayawa nga nagpuyo, nga nagahari ibabaw ning kalibutan. So mga makisunan, simple lang ako masulti, meaning ulahing mga adlaw. No? Kung nituotan ni Kristo, dili kutob sa pagtulang, no? Kung nituotan ni Kristo, nagpasabot na nga musunod ka sa sugo ni Kristo. Walay pulos ang pagtuo kung way buhat. Mga unang Biblia, batay ang pagtuo kung way buhat. Sa man ang sige na lang kagtuo, hala pag gusto kag inom, pag gusto kag pambabae, useless ang kaluwasan ng gihatag sa Dios sa matausa. Untalay ko ng Dios and God bless us all. Atong gitagaan o reaksyon ang iyahang video. Kaning tawhana hibalo ko ani wanis ni iyang gi-explain, iyang gihuna-huna nga dili pagyud kuno maluwas ang tao karon. So dili siya mo agree ana nga kung mutuo ka ni Kristo maluwas na ka karon. Kay matud pa niya wapat daw kuno sa finishing line. Ipangutan-on ta kabay. Asa man ang finishing line nimo? Abi, asa man kabalo ba kag asa dapit ang finishing line nimo? Ang sayop ti pasabot nimo ana. Ha? Sayop ka, pitin nimo kada kong sayop. Kay ang imong mga bersikulong gigamit wala gyud taw na correct. Ang Ephesian nga imong gi-quote pakig-away diha, kuan man ang mga tawhana luwas na. O luwas na ni mga tawhana, gituluan ni Apostol Pablo nga wala sila nakig-away sa unod kundi sa espiritu. Mo nay dako kayong apan ani mga tao lagi guys nga nagbasa-basa sa Biblia unya wala maluwas. O kay mag-imbento man siya og daghang mga doktrina nga di makaplagan sa Biblia, mag-quote siya ang mulahutay sa katapusan mauray maluwas. Nang pangutana karon, kinsa naman manuluwas ni mo anang higayon na ikaw na. So sa ato pa daghang maimpierno kay bisan og hingkawas mi layat na mo sa aquarium sa Katoliko, pareha ra gyapon mo sa Katoliko nga wa maluwas, ha? Wa maluwas. Now ako ning tagaan og kining view ning tawhana. Kuani ang kaluwasan man gud guys, pagdawat nimo ni Kristo. Kani siya wala man ni siya nagtuo ni Kristo, igo ra gini siyang nahibalo ni Kristo. Kini magong pagdawat nimo ni Kristo nga imong manuluwas, at the moment nga you accept Him,
You become a children of God na kay relasyon sa Ginoo ba. Nya kining relasyon nimo sa Ginoo walay makaputol ana. Miingon gani si Jesus Christ diri sa John 10 verse number 27. Muni ang iyahang giingon dito adtong nagtuo niya. Kaning tawhana wa man ni nagtuo igo ra ni nasayo ni Jesus pero wa man ni siya mituo. Ingon diri guys sa verse 28. Ingon siya nga John 10 verse 28-29. Ingon siya, and I give them eternal life, no? And they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So klaro kaayo nga sa pagdawat sa usa ka tawo ni Kristo nga iyang manluluwas, wala na gyud makaagaw diha niya. Unya kini pong nakaangko ni Kristo guys, dili na po ni ganahan magpakasala. Wala na po sa iya ang wala na po sa iya ang appetite nga magpakasala. O ti pasabot kung gigunitan na ka ni Kristo, absolutely maluwas ka unya eternal life ang giingon sa Bible nga imong nadawat nga kinabuhi, no? Kini ilaha kay sila may manluluwas. Pareha ra sa Katoliko god. Ang iyang statement nga iyahang gitawag ani gibuhian karon pareha ra gyud sa Katolisismo nga ang kaluwasan lahutayan. Na akong advice ani niya pay mo uli na lang ka dito sa Katoliko kay pareha man mo nga wa maluwas. Klaro na sa tinud-anay guys sa simbahang gituko ni Kristo sa baptis, no? Ang baptis man gyud maoy nagtuo og kaluwasan nga sigurado. Tungod kay ang baptismo ora mo'y tinud-anay nga mituo ni Kristo. Kani sila igura man ni silang nasayo ni Kristo. Juanes, Pentecostal ug uban pa nga mga grupo nga nanggawas sa Katolik. Igura na silang nasayo ni Kristo wa man ni mituo. Anang hinggamin siya og mituo pero sa tinud-anay wa gyud siya mituo. Igura gyud ni siyang nasayo ni Kristo pero wa gyud motuo nga si Kristo ang iyang manluluwas kay ang iyang gisaligan ang iyang pangkaugalingon. Now karon ang giingon sa Bible, and I give them eternal life, and they shall never perish, shall any man pluck them out of my hand. Asa may kanang gitawag diha og lahutay. Ang Ginoo mo'y nagkupot sa kinabuhi nato. Ug kay ang Ginoo may nagkupot sa imong kinabuhi, ang Ginoo mo'y mugahom sa imong kinabuhi. Wala kay katungod nga ikaw ang maningkamot, no? Kini si tawhana ni hinggawa siya sa halwa sa Katoliko puro parihar gyapon silang pagtulon-an nga wa maayong binuhatan lahutay. So advice na kuha niya balik na lang dito. Kay igo ra man kang nahibalo sa Ginoo magamituo niya. Kay ako mituo ka niya luwas ka nakabatong kag eternal life. So ang mga luwas guys, ano man ang kaluwasan karon man tungod lagi kay wa man ta kabalo kadto sa finishing line sa tong kinabuhi. Before maabot ang finishing line, mamatay ka, dapat naluwas ka. Kay aron inig kamatay nimo, mo tawag nimo, naluwas ka. Unya, adto ka dalon sa langit. Ang wa maluwas karon, maningkamot para maluwas, ay impyerno na inig kamatay, anak samaan niya. Sakit kay guys, pabadawaton ba nga, daghang mga tao nga, nagtuo, nahibalo lang sa Ginoo nagtuo niya. 29, ingon siya, my Father which giving them give to me my Father which give them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hands. Piting klaro ha. Duha ka kamot nagbutang sa tao nagbutang sa kinabuhi sa tao diha. Duha ka kamot kang Jesus Christ ug sa Amahan. Ug mo nang security sa tinuod nga naluwas nga ang tinuod nga naluwas luwas karon hangtod unya sa pagbalik sa Ginoo. Sipyat ni tawhana guys, may pay mga muti ni siya. Okay, salamat.